नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर में जब भी मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होता है तो नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और इनके रफ़ाका की लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा हो जाती है। मार्के करबला तारीख इंसानी का वो अजीम तरीन वाक़या है जिसने हक और बातिल के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी। इस वाक़े से दुनिया भर के इंसानों को एक गहरा जज्बाती और रूहानी लगाव है, लेकिन इसी जज्बाती वाबस्तगी की वजह से बाज़ औक़ात सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कुछ ऐसे दावे और वीडियो सामने आते हैं जिन्हें मौजज़ात का नाम देकर तेजी से फैलाया जाता है। आज हम एक ऐसी ही वायरल वीडियो और इससे जुड़े दावों का खुले जहन के साथ जायजा लेंगे और इनके पीछे छुपी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद किसी अकीदे को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच्चाई को सामने लाना है ताकि जज्बाती अफवाहों और हकीकत के दरमियान फर्क को वाज़ेह किया जा सके। तो दोस्तों, जब हम तारीख़ करबला का मुतालिया करते हैं तो मालूम होता है कि हजरत इमाम हुसैन के वफादार घोड़े, जिसे जुलजना कहा जाता है, कि दास्तान वफा इंतहाई गम अंगेज और दिल दहला देने वाली है। तारीख की किताबों में लिखा है कि जब इमाम आली मकाम यजीदी फौज के जुल्म का निशाना बनकर जमीन पर तशरीफ लाए तो इनका ये वफादार घोड़ा इनके गिर्द चक्कर काट रहा था ताकि दुश्मनों के तीर और नेज़े इमाम के जिस्म तक ना पहुंच सके। इस वफादार जानवर ने अपने जिस्म पर बेशुमार जख्म सहे और फिर खैमों की तरफ जाकर अहले खाना को इमाम की शहादत की खबर दी, जहां बीबी सकीना और दीगर खवातीन ने इसकी हालत देखकर बैन करना शुरू कर दिया। ये एक तारीखी और जज्बाती मंजर है जिसकी याद आज भी अज़ादारों के दिलों में ताज़ा है, लेकिन इसी वाक़े को बुनियाद बनाकर आजकल इंटरनेट पर अजीबो गरीब दावे किए जा रहे हैं, जिनमें से एक हालिया दावा हैदराबाद के एक गांव से जुड़ा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से फैलाई जा रही है जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत के शहर हैदराबाद के करीब एक गांव में, जहां की अक्सरियत गैर मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है, 10वीं मुहर्रम की शाम को लोगों ने आसमान पर एक अनोखा मंजर देखा। दावे के मुताबिक जब गांव के मुसलमान यौम आशूरा का जुलूस निकाल रहे थे और फिजा या हुसैन की सदाओं से गूंज रही थी तो अचानक आसमान पर बादलों के दरमियान एक घोड़ा और उस पर सवार एक शख्स तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई दिया। दावे में यह भी कहा गया कि इस मंजर को देखकर वहां मौजूद गैर मुस्लिम आबादी के लोग हैरत ज़दा रह गए। कुछ लोग सजदे में गिर गए और बहुत से लोगों ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इस वीडियो को इंटरनेट पर लाखों लोगों ने देखा और इसे एक बहुत बड़ा जिंदा मौजज़ा करार देकर शेयर किया गया। और दोस्तों, अब वक्त है कि हम इस दावे का हकीकत पसंदाना तज्जिया करें ताकि सच और झूठ अलग हो सके। सबसे पहली बात यह है कि बादलों में मुख्तलिफ शक्लों का दिखाई देना एक इंतहाई आम कुदरती अमल है जिसे नफ्सियाती और साइंसी जुबान में पैरिडोलिया कहा जाता है। इंसानी दिमाग की यह फितरत है कि वो बादलों, पहाड़ों या किसी भी बेतरतीब चीज में ऐसी शक्लें तलाश करने की कोशिश करता है जिनसे वो पहले से वाकिफ होता है, जैसे कि जानवर, चेहरे या दरख्त। अक्सर औकात बादलों के टुकड़े हवा के दबाव की वजह से ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो देखने में किसी दौड़ते हुए जानवर या घोड़े जैसी मालूम होती है। इस तरह के मनाजिर को देखकर किसी मौजे का गुमान करना महज इंसानी तखय्युल का नतीजा होता है, ना कि कोई माफूकुल फितरत वाकया। नाज़रीन, इस मामले का दूसरा और इंतहाई अहम पहलू जदीद टेक्नोलॉजी और वीडियो एडिटिंग है। आज के दौर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन की मदद से ऐसी वीडियोस बनाना बच्चों का खेल बन चुका है। इंटरनेट पर रोजाना सैकड़ों ऐसी वीडियोस अपलोड की जाती हैं जिनमें आसमान पर उड़ते हुए घोड़े, फरिश्ते या दीगर अजीबो गरीब मखलूकात दिखाई जाती हैं। ये वीडियोस महज लोगों की तवज्जो हासिल करने, लाइक्स और व्यूज बटोरने और पैसे कमाने के लिए बनाई जाती हैं। हैदराबाद की इस वायरल वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि बादलों की हरकत और घोड़े की शक्ल को कंप्यूटर की मदद से एडिट करके जोड़ा गया है ताकि वो एक हकीकी मंजर मालूम। और जहां तक इस दावे का ताल्लुक है कि इस मंजर को देखकर बहुत से लोगों ने मौके पर इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये दावा भी सरासर बेबुनियाद और मन घड़त मालूम होता है। अगर किसी इलाके में इतनी बड़ी तादाद में लोग एक मुबैना मौजे को देखकर मुसलमान हुए होते तो ये खबर दुनिया भर के मीडिया की शहसुर्खी बन जाती। मकामी अखबारात, टेलीविजन चैनल्स और मोतबर खबर रसां इदारों में इसका तफसीली तज़किरा मौजूद होता। लेकिन हकीकत यह है कि इस वायरल वीडियो के अलावा पूरे इंटरनेट
یا کسی معتبر خبر رساں ادارے پر اس طرح کے کسی واقعے یا اجتماعی تبدیلی مذہب کا کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہانی صرف ویڈیو کو وائرل کرنے اور لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنے کے لیے گھڑی گئی تھی۔ دوستو، اب ہم اس دوسرے دعوے کی طرف بڑھتے ہیں جو شام کے شہر حلب میں موجود ایک تاریخی پتھر سے متعلق ہے۔ سوشل میڈیا پر اکثر یہ ویڈیوز اور مضامین شیئر کیے جاتے ہیں کہ حلب کی ایک عبادت گاہ میں ایسا سنگ مرمر کا پتھر ہے جس پر مارکہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس پتھر سے آج بھی ہر سال 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک تازہ خون بہتا ہے اور یہ پتھر بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ اس جگہ کو مشہد النقطہ کہا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ پر کچھ ایسی ویڈیوز بھی دکھائی جاتی ہیں جن میں ایک سرخ رنگ کے پتھر سے کوئی مایا بہتا ہوا دکھایا جاتا ہے اور اسے امام حسین کی شہادت کا زندہ معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس تاریخی پتھر اور مقام کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے پنوں کو پلٹنا ہوگا۔ تاریخ میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب یزیدی فوج امام حسین اور ان کے رفقا کے سروں کو نیزے پر سجا کر اور اہل خانہ کو قید کر کے کوفہ سے دمشق لے جا رہی تھی تو راستے میں انہوں نے حلب کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں ایک عیسائی راہب نے، جس نے اس قافلے کو دیکھا تھا، بھاری رقم دے کر ایک رات کے لیے امام حسین کا سر مبارک اپنے پاس رکھنے کی درخواست کی تاکہ وہ اس کی زیارت کر سکے۔ راہب نے اس مقدس سر کو ایک پتھر پر رکھا جس کی وجہ سے اس پتھر پر خون کے کچھ قطرے گر گئے۔ بعد میں اس مقام پر ایک مسجد اور مزار تعمیر کیا گیا جسے مشہد النقطہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی اور قابل احترام مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑے سالانہ خون بہنے کے دعوے کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اور دوستو، جب ہم اس دعوے کی سائنسی اور منطقی جانچ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے پتھر پائے جاتے ہیں جن میں آئرن آکسائڈ یعنی لوہے کے ذرات کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب ان پتھروں پر نمی یا پانی پڑتا ہے تو کیمیائی عمل کی وجہ سے ان کا رنگ بالکل سرخ ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ان سے خون رس رہا ہو۔ اس کے علاوہ بعض اوقات مذہبی مقامات کی دیکھ بھال کرنے والے یا سوشل میڈیا پر سنسنی پھیلانے والے لوگ ویڈیوز بنانے کے لیے پتھروں پر مصنوعی سرخ رنگ یا کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں تاکہ زیادہ زائرین کی توجہ حاصل کی جا سکے اور مزار پر لوگوں کا رش بڑھایا جا سکے۔ تاریخ کی کسی بھی معتبر اور مستند اسلامی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ اس پتھر سے ہر سال باقاعدگی سے حقیقی انسانی خون بہتا ہے۔ امام حسین کی ذات مبارک اور ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ انہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی ایسے غیر مستند معجزے یا کمپیوٹر سے بنی ویڈیوز کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی سب سے بڑی کرامات ان کا کردار، ان کا صبر، ان کا تقوی اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کا عزم تھا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اس ویڈیو کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔